b'a fɔ an kanubagaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko dans ce Burkina Info chaîne kan kun kɛra wagatini an famana ɲɔgɔn ma min faso kunko baro ye donc an kun y'a lajɔ ka sababuya kɛ coronavirus min cunna Burkina Faso kan kabi mars kalo tile 9 tɛmɛnin na donc a kun kan ka lajɔ fɛnɛ ka se ka ko tagabolo fila ni ka se ka sɛgɛsɛgɛ an b'a latando hali n'a ma ban an ka mirata la an bɛ se ka segi ka na ni baro ye ka ɲaɲinara fɛnɛ sana la bɛ se ka nɔgɔya en tout cas an ka jamana kɔnɔ donc bi ka baro bɛna kuma ka taga min yɛrɛ fɛnɛ y'an ka classe politique ye a la kurakurayani sabu ale ŋunuŋunu bi yɔrɔ caman na sani parti politique yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ tɔn kelen ye ka a ɲini fɛnɛ sanna jamana bugutigininw ni kamalenninw fɛ ko ka jɔ o jɔyɔrɔ la ko cɛsiri ka se ka en tout cas min politique ko fɛnɛ sanna o bila o ko ɲafɛ minnu bɛ yen kabi 1960 la indépendance wagati kana bila bi ma fɛnɛ o kan ka sira to kamalenninw ye donc o kuma lo bi yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na n'i y'a ta jɔsida kɔrɔlaw la o baro lo bɛ yen nka ɲininkali min bɛ yen est-ce que bi n'an bɛ se k'a fɔ ko min ye an ka kamalenninw b'a fɔ ma ko jeunesse o labɛn bɛ kosɛbɛ ka se ka bila kɔrɔlenw place la est-ce que o yɛrɛ y'o yɛrɛ labɛn ka kuma ka taa dɔnniya ta ko fanfɔlɔ la donc wulada n'an bɛna kuma ka t'o le kan ni wagati fɛnɛ dira ma an bɛna kuma ka taga min yɛrɛ fɛnɛ ye députéw ka mandat janyani ko ye san kelen kelen farala kan min y'o ka fɔtaw ye donc ŋunuŋunu fɛnɛ kɛlen bɛ ka kɛ ale ko fanfɛ n'a y'a sɔrɔ ko wasadenw ɲɛmɔgɔ kun bi ko siya mina bi a taara tamama y'a kɛ nin fɛnɛ bataki di Roch Christian Kabore ma ayiwa fɔ nin bɛ k'ale bataki kɔnɔ ko 19 de b'a la min Burkina bɛ caman ka laɲini ye donc wulada namini ma saba ye habdeli ka kɛ nanan lo ye nka o nani ko bɛna ɲaɲini don nataw ra an bɛna daminɛ ni Justin Somé ale yi ma ye ka bɔ tɔn min sigira ko ka se ka politique makɔrɔ ninnu o ka place di kuralenw ma fɛnɛ an b'a fɔ ma ko coalition rupture a n'ale yɛrɛ fɛnɛ i b'a fɔ ko progressistes unis pour le renouveau pur ka ɲɛmɔgɔ an b'a fɔ i kanu la dans ce Burkina Info chaîne kan a gɛrɛfɛ an bɛ ni Musa Zerbo n'an tali yira tuguni Burkinabɔw la n'an ko député lo UPC tɔgɔ la donc ale fɛnɛ ma ye ka bɔ bureau exécutif central an b'a fɔ i kanu la dans ce Burkina Info chaîne kan Yakuba Awedrogo ale fɛnɛ jɔni bɛ i b'a fɔ ko MPP ka kamalenninw ka baara ɲɛtaga la en tout cas MPP kɔnɔ yɔrɔ la n'a bɔ bureau kɔnɔ n'an ko bureau politique national an b'a fɔ i kanu la dans ce an ka plateau kan dans ce Burkina Info filɛlikɛlaw bɛɛ la san'an ka don baro kɔnɔ an b'a fɔ an ɲɛna ko an ye ni kunnafoni sɔrɔ min tɛ duman ye ka bɔ an kɛrɛfɛ dugu min an faden dugu n'an baden dugu ye Côte d'Ivoire donc olu bɔnɔnna ka gouvernement ɲɛmɔgɔ la min premier ministre Amadou Gon Coulibaly a bi joué kalo tile 8 na donc an bɛ sanga foli lase Ivoirien bɛɛ lajɛlen kelen kelen ma ni gouvernement ivoirien ma ani min yɛrɛ fɛnɛ ye ministre premier ministre ka somɔgɔw ye malo ni dɔ bi dɔ fɛ ka fɔ ka taa ka banni ko cancer bo an bɛ se ka min fɔ y'a dɔn ko mana kɛ cogo o cogo nin ye bɔnɔba ye ka lase an ka sigiɲɔgɔn ma min ye Côte d'Ivoire ye donc an bɛ se ka min fɔ an bɛna na dugawu lo don Ala ka layɔrɔ suma Ala ka yafa k'a ye an b'a ɲini Ala ka kun a n'a sɔn minɛ kun Ivoirien bɛɛ lajɛlen na Ala k'o ɲaji cɛ Somé on se permet pour avoir une Côte d'Ivoire en parlement donc ka premier ministre te am se permet pour ala ka la rosma Yako kadi an ci kuma diri la an sigira hɛrɛ la Ala ma wula hɛrɛ la Ala ka jamana suma albi Ala ka se di jamana tigi ma ka se ka jamana mara ka taa ni Côte d'Ivoire ka ɲɛmɔgɔ ministre ɲɛmɔgɔ ka tanyani ye bi tiɲɛ do dusukasi do ka di an bɛɛ lajɛlen ma parce que adamaden kɛra cogo cogo i kan ka dɔn ko don dɔ la kɔni bɛna na kɛ ni ma wula fɛ to yen i na su fɛ to yen i bɛ tile fɛ to yen a ka saya b'o de jira anw na parce que i kɛra maaba ye cogo cogo ni sabalila sini bɛ ɲɛ parce que fanga waati ko don a tɛ se ka diɲɛ laban cogo si la mɔgɔsa kelen tile ma diɲɛ laban donc an bɛ dugawu kɛ a sera ka mun kɛ k'o to Ivoirien bolo Ala ka baraka don o la a yɛrɛ bɛna taa jigiyɔrɔ min na a jigiyɔrɔ ka ɲɛ Ala ka minɛ ka arijinɛ kɔnɔ Ala ka an ka jamana ninnu fama ni ɲɔgɔnna kasaraw ma d'accord donc an bɛ dugawu ye en tout cas Ala ka ala yɔrɔ suma b'a fɔra cogo minnu na Ala fɛnɛ ka dusu suma don a somɔgɔw yɛrɛ fɛnɛ dusu la o ka sɔn a ma ka taa ni limaniya ye donc an bɛna kuma ka taa an sigi ni
kunna kɔrɔ kan min yɛrɛ fɛnɛ yi yɛrɛ ko yɛlɛmani ka don an ka classe politique la donc an b'a fɔ ma ko renouvellement de la classe politique tubabukan na an b'a lɔn k'a fɔ ko min yɛrɛ fɛnɛ y'ale coalition rupture o ɲɔgɔn ye kɛ juillet kalo laban na o y'a ɲini fɛnɛ sanna ko yɛlɛmani ka don kura ka taa jamana marako fanfɔrɔ la sabu ko kɛnɛ bɛ ka feere kɛ ɲɔgɔn na ayiwa min yɛrɛ fɛnɛ jamana marako bɛrɛ ye baaradaw fanfa ka jidi mana kɔnɔ ka kuma di somemaw min ni ɲɔgɔn ye nin basigi sen kan ne bɛ se ka kuma ka taga i kumadenw minnu fɔ mulu y'a bila ni ɲɔgɔn ye nana fɔra gɛlɛya yɔrɔ jumɛn ka miiriya ta la ni ko kan an ce kuma na a bɛ k'a fɔ ko coalition rupture an y'a fɔ cogo min na et puis a y'olu fɔ a ka kuma na a kɔrɔ ko fo yɛlɛmani ka don kow ra yɛlɛmani ka don kow ra parce que n'a y'a hakili to k'a lɔn ko depuis insurrection tuma na jeunes bɔra k'a fɔ cɛmisɛnninw bɔra k'a fɔ ko fo yɛlɛmani ka don an ka kow ra donc fo yɛlɛmani ka don an ka kow ra fo gouvernement kura nana bila sen kan mais bibi na n'an y'an ka duniya n'an y'an ka dugu lafo k'a filɛ ko minnu bɛɛ bɛ yen ko minnu bɛɛ bɛ yen insécurité o y'a ye ko an ka lakato ɲɔgɔn fɛ ko a bɛ gwɛlɛyara bi na ale ni siya ka sigi ɲɔgɔn ko o bɛɛ bɛ gwɛlɛyara bi na an y'an bara ko minnu tun bɛ yen depuis indépendance tuma na o mɔgɔ kelen kelen dɔ bɛ yen an ka dugura bi na o bɛ dugu ni ɲɛfɛ an y'a fɔ ko a ma kɛ komi fɛn kolon don mais an b'a fɔra ko fɛn o fɛn ni hakili kura ka ɲi ka don kow ra parce que o ye baara kɛ fo kana se bi na o ye baara ɲɛnama kɛ mais fo cɛmisɛnninw ka se fana tubabuw b'a fɔ cogo min na ka relais ta ko o kɔfɛ kow ta pour que dugu nin ka se ka se ɲɛfɛ donc o kama le coalition rupture y'a fɔ fo cɛmisɛnninw ka wuli ka lɔ sen kan o m'a fɔ ko kɛlɛ lo mais k'a fɔ ko yɛrɛ maa bɛn pour que ko min bɛ yen kɔfɛ an ka dugu ka se ka taga ɲɛfɛ o de coalition rupture an cɛ parce que kuma dɔ lo a ka gɛlɛ kosɛbɛ mɔgɔ si tɛ ala deli i ka den bila duɲa na o den ka to yen e ka to baara la fo ka t'i si gbɛ ka to baara la fo ka t'i bɔ nin na mɔgɔ an b'a fɔ cogo dɔ la talen dɔ b'an fɛ o ko fali a bɛ den wolo walisa ale yɛrɛ kɔ ka sumalon dɔ o ye tiɲɛ ye mais comme a da sera a ma cogo min na faamuyali min ka kan ka sɔrɔ a la an kana miiri ko dɔ la a bɛ taa ni kɛlɛ sira ye tiɲɛ don mɔgɔ i bɛ den dege ko ra sani a lɔlon fana ka se ale fana ma mais n'an ma ko nin ta ni hakili ye parce que dɔw bɛ ko nin ta ni dusu ye olu b'a fɔ n'o y'a fɔ ko ka classe politique renouveler a kɛra comme olu ɲɛna o ka na ka na mɔgɔkɔrɔbaw bɛɛ gbɛn alors que ni mɔgɔkɔrɔba ti ko min na denmisɛnninw ka ko o ye ne ka faamuyali ye n ko dɔw non n m'a fɔ n ko somɛ y'a fɔ kuma fɔra n y'a fɔ sisan n ko n'i ye dɔw ɲininka olu fɛ a kɔrɔ dɔ ye ka cɛkɔrɔbaw gbɛn maakɔrɔ min bɛ politique la k'o gbɛn ka bɔ yen kama sɔrɔ n'an taara o sira nin fana kan nin fili bɛ sɔrɔ caman dɔ b'o le ɲinina koyi bon e le lo b'a fɔra sisan voilà caman b'a fɔra parce que n'a fana y'o lo mɛn o kama lo b'a fɔra comme ale da sera a ma cogo min na faamuyali sɔrɔla a la ale o ye laɲini dɔ ye mais an ka kɔlɔsi lo dɔrɔn an ka mɔgɔkɔrɔbaw b'an gɛrɛfɛ o bɛ sira lo yira an na olu fana b'an degi n'a nana se wagati dɔ la o fana ka se ka jɛngɛ ka place to yen denmisɛnninw fana ka se k'o kɛ mais o ti cɛkɔrɔba gbɛnni ye ka bɔ a ka baara la dɛ ale fana ko nin fana bɛ taa ni hakili de ye n'i ma ko ta ni hakili ye a tɛ se ka bɛn i y'a dɔn n'i fa tora baara dɔ la ka na si hakɛ dɔ sɔrɔ n'a y'i gbɛrɛ ka to k'i degi dɔɔni dɔɔni e fana ye baara nin tagabolo lɔn i y'a taga cogoya lɔn wagati dɔ bɛ se ale yɛrɛ bɛ se k'a bolo bɔ baara nin na k'a to i bolo kama sɔrɔ e yɛrɛ m'a fɔ baba i bolo baara n k'a kɛ ka tɛmɛ cogo jumɛn na est-ce que i y'a fɔ cogo min na ni ele fɛ cɛkɔrɔba o kan ka to dɔɔni kɛlaw kan ka to jeune o kamalen nu gɛrɛfɛ ka ko dɔ ɲɛ yir'u la est-ce que ale wagati ma tɛmɛ bibi na k'a fɔ ko ka se k'o kalan tuguni est-ce que ale kuma kan ka kɛ wagati ma non ne tɛ se k'a fɔ k'a wagati tɛmɛna a wagati ma tɛmɛ an b'a fɔ cogo min na o i y'a ye cɛkɔrɔbaw fana bɛ kɔrɔsiri kɛ denmisɛnninw na lo ni denmisɛnnin yɛrɛ tagabolo ka ɲi n'a bɛ ko taara a ɲɛ ma cɛkɔrɔba b'i gɛrɛ ko dɔw bɛ yen a bɛ i ni hakili yira ɲɔgɔn na mais ni cɛkɔrɔba fana y'a kɔrɔsi ni ko ni yirarera sisan ou bien n'a don n'i bolo sisan a bɛ se ka kɛ tiɲɛni ye yalɔ i ko dɔw fana bɛ yen même ka taa politique yɛrɛ ka bɔ a la hali an ka lɔn ko kɔrɔlen ko fan fɛ mɔgɔkɔrɔba joli lo bɛ ban ka taga n'o ka lɔnniya ye
kama sɔrɔ o ma lɔnniya nin di denmisɛnninw ma. o kama lo min nan kɛ est-ce que a wagati ma tɛmɛ est-ce que mɔgɔkɔrɔbaw gɛn bɛ denmisɛnw ye est-ce que mɔgɔkɔrɔbaw a b'o nafa ko o denmisɛnninw ka se ka dɔnniyaw sɔrɔ ka jɔ o jɔyɔrɔ la. mais ni o ma kɛ nin a kɛra komi an bɛ taara kunfɛ baara lɔ an b'ara sini ma jɔn dɔ bɛna na dugu nin ta ni mɔgɔ ma sɔrɔ min bɛna dugu nin ta sini ale ye kunfɛ baara ye. hali bi ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma tiɲɛ don bamananw b'a fɔ kuma na ko denmisɛnnin tɛgɛ ko ko ɲuman a bɛ maakɔrɔba dɛgɛ nɔɔni yɛlɛmali ye tiɲɛ ye mais ka girin ka yɛlɛmali kɛ n'i ma farati i taatɔ la n'i ma bɔnni kɛ i segintɔ la bɛ sɔn ka fɛn dɔ bɔn ale bɛ se ka kɛ tiɲɛni ye musa zɛrɛw ye kuma mun fɔ depuis an bɛ sigi plateau sanfɛ an ka bɛn kuma na bi don parce que i y'a yɛrɛ sigilen ye n'i y'a jateminɛ a ba ye yadiga a ba ye mɔsi ye sinon samɔgɔ tɛ se ka ɲɛ ten mais denmisɛnnin ani maakɔrɔba o bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ politiki kɔnɔ fɛn dɔ bɛ yen mɔgɔ bɛ ɲɛna fɛn min kɔ politiki bɛ kalan dɔɔni dɔɔni yɛlɛmali tɛ se ka bali ka kɛ an ye denmisɛnninw ye tiɲɛ don an bɛ fanga fɛ ni fanga dira denmisɛnnin ma a bɛ fɛn fila de tiɲɛ a bɛ fɛn fila ɲɛ a bɛ fɛn mun tiɲɛ a bɛna ta ni fanga ye a bɛna ta ni dusu ye sabali kan ka kɛ yɔrɔ min na a bɛ se ka dansago walew kɛ faamuyali ni a kan ka hakilisigi kɛ ka lamɛnni kɛ yɔrɔ min na o yɔrɔ fana na a bɛ se ka fanga ni bila sen kan a bɛ se ka kɛ tiɲɛni ye mais a nafama yɔrɔ ye mun ye kɛnɛya b'a wolo la a hakili ka kɛnɛ ni baara dira ma k'a ka baara kɛ baara in bɛ kɛ teliya kɔnɔ baara in bɛ kɛ ni hakili ye maintenant fo ka fila de sogin n'i ye denmisɛnnin ta a bɛ maakɔrɔba dɔw bila u kɔrɔ n'u k'u bɛ ko girin ka taa n'a ye sira dɔ kan maakɔrɔba dɔ bɛ se ka sigi k'a fɔ a bɛ ka taa n'a ye cogoya min na n'an y'a kɛ ten an bɛ tiɲɛ parce que an bɛ jamana de kɔnɔ jamana kɔnɔ burukina faso ye maa 18,8 ɲɔgɔnna ye maa 18,8 o kɔrɔ hakili 18,8 a marali a ka gɛlɛn adamaden t'i bagan ye k'a fɔ k'i bɛ bere kelen ta ka bɛɛ gɛn n'i bɛ k'i bɛ adamaden mara f'i k'a fɔ adamaden bɛ mara n'a mara bere ye n'a mara fɛɛrɛ a n'a mara hakili tiɲɛ don bi n'i y'a jateminɛ denmisɛnninw ye kalan kɛ ni tubabu kalan don denmisɛnninw ye kalan kɛ ni dɔnni don k'a sigi ka baara yɛrɛ dɔnni kɛ ten ka pour que an ka jamana baarakɛdaw ni fɛnw bɛ se ka taa ɲɛfɛ tiɲɛ tiɲɛ na dɔnni bɛ denmisɛnninw na mais mun bɛ denmisɛnninw jɛ bi fɛn fila sabali ani muɲu parce que n'i y'a jateminɛ ne yɛrɛ ye denmisɛnnin ye mais ni fiɲɛ mun bɛ an k'o fɔ an bɛ tila ka na ni mɔgɔkɔrɔbaw fana ka fiɲɛ ye i bɛ jeune dɔ ta sisan n'i y'a bila yɔrɔ dɔ la n'i ma farati n'i m'i hakili to a la a bɛna balina ko dɔ kɛ i bɛ kabakoya mais ni e y'i hakili to a la ka baara nin d'a ma ka to ka baara nin filɛ a bolo i b'a ye a bɛ taa yɔrɔ min na ne yɔrɔ ka bɔ i ka fanga kɔnɔ denmisɛnnin joli bɛ gouvernement la u ka ca wɛ mais n'i y'a jateminɛ denmisɛnnin minnu bɛ gouvernement na u bɛ baara kɛ cogoya min na n'i ye jamana yɛrɛ ye a sirako ni a kuranko ni a fɛ sira bɛ taa baara bɛ taa ɲɛfɛ mais mɔgɔkɔrɔba b'u kɔrɔ parce que an ka parti yɛrɛ ɲɛmɔgɔ a tɛmɛna san 60 kan ɔrɔ kaburu yɛrɛ a tɛmɛna san 60 kan donc n'an kan bɛ girin ni ko ye waati dɔ la an yɛrɛ i bɛ sigi ten ko dɔ bɛ kɛ. ko bɛɛ nana ni ɲɔgɔn ye nin ye puis ani mɔgɔ wɛrɛw ka kuma fɔta est ce que bi an sɔnna yɛlɛmani ma kan ka tɛmɛ san 60 kan ka sɔrɔ a yaku yɛrɛ bɛ se ka kɛ parti ɲɛmɔgɔ ye parce que jeune est ce que bi ni parti dir'i ma e se bɛna jula b'a fɔ cogo min na ko ka tan ka yɛrɛ kɛ kuma dɔ cogoya min fɔ non mais voilà non ma fɔ ten parce que n'an kan bɛ kuma basigi parti tɛ hali fɛn min tɛ parti ye mɔgɔ min sera ne si ma n'a ko a tɛ se k'o jɔyɔrɔ fa c'est que a b'a kɛ to kuma na nakun t'a la mais an bɛ tubabu b'a fɔ ma contexte an bɛ fɛn dɔ de kɔnɔ ni fanga mɛnna Burkina Faso ta ye mun ye fanga kɔrɔ mɛnna kojugu ni fanga kɔrɔ mɛnna a yɛlɛmani bɛ gɛlɛya sinon fanga kɔrɔ olu ye fanga ta waati min na mais u ye fanga ta k'u to denmisɛnninya la u bɛɛ tun ye denmisɛnnin ye mais n'i y'a jateminɛ u ye fanga ta waatinin mun na u ye tiɲɛni mun fana ka tiɲɛni bonyana a mɔgɔ faga bonyana a kumamisɛnninw bonyana u ye guerrew kɛ ni jamanaw ye o y'a sɔrɔ. mais o wagati de fɛnɛ jamana taara ɲɛfɛ parce que n'i y'a filɛ hali jamana kɔ kan ni m'o fɔra o wagati nin na o baara caman kɛra o hakililataw lo bɛ bi hali bi fɛnɛ mɔgɔ baara kɛra. non n sɔnna ale ma mais n bɛ ka mun f'i ye waatiw tɛ kelen ye ni fanga ye san 27 kɛ u ye fanga ta ɲɔgɔn fɛ n'i y'a sɔrɔ n bɛ misaliya ta président kɔrɔ ye fanga ta waati min na n'o y'a sɔrɔ a tun bɛ san 30 la
a ye min san 30 ni kɔ la a ye san 27 kɛ o fara si kan jɔn don den fɛn o fɛn wolola o kɔnɔ pour que i ka se ka kalan kɛ ka na politique kɛ ka baara kɛ ka se ka olu ka mɔgɔ ninnu ɲɔgɔnna sɔrɔ ka bila u ka se u niveau la a ka gɛlɛn o de y'a to bi jeunes bɛ yen o bi c'est politique ye fɛn dɔ ye Musa Serbo politique la an bɛɛ bɛ politique la d'accord olu fɔ ka taa ni kow ye dɔɔni dɔɔni parce que fɛn fila de bɛ yen n'an ɲina n'ale kɔ politique la an bɛ kow tiɲɛ ale jama ko bɛ politique la c'est à dire i ka jama sɔrɔ ka dɔn i ka kabila kɔnɔ i ka se ka kɛ i b'a fɔ tubabukan na ale fana baara bɛ kɛ jama baara bɛ kɛ ale fana baara bɛ kɛ cogoya min na n'i ma baara kɛ i tɛ se ka wuli ten siɲɛ kelen ka se ka kɛ dununkɔrɔ kunkolo in n'an bɛɛ la a ka gɛlɛn a filanan ye jumɛn ye mu kuma di Some ma joona voilà an b'olu fɔra n b'a ko kuma n'an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu mais min bɛ yen a y'a fɔ tuma dɔ fana fɛn dɔw bɛ yen a ma kan ka tɛmɛ parce que fɛn dɔw bɛ yen a n'a kɛ tuma i yɛrɛ y'olu fɔ donc n'a kɛ tuma tɛmɛna fana a fana bɛ kɛ kungo wɛrɛ ye tubabuw b'a fɔ cogo min na génération kolo c'est-à-dire a ma fɔ ko voilà filanguru ko ni filanguru dɔ tɛmɛna ni ɲamara bi na minnu bɛ ka kɛ ɲɛmɔgɔw y'an ka dugu la filanguru kelen don an y'a fɔ yan yɔrɔ san 60 olu don mais i y'a fɔ cogo min na i kuma dɔ fɔ min ka ɲi ka fɛngɛ kosɛbɛ parce que o mɔgɔ ninnu commencera tuma jumɛn o denmisɛnnin tuma i y'a fɔ cogo min na a y'a fɔ cogo min na baara kɛra don an tɛ se ka fɔ baara ma kɛ o tuma na mais cɛkɔrɔba ninnu fana n'o tɔɔrɔra fo ka taa se o y'a fɔ cogo min na n'u ma se ka denmisɛnnin ninnu mara ka ɲɛ pour que o ka se ka fanga ta o kɔfɛ ale fana ye ko kolon de ye parce que ni mɔgɔ o mɔgɔ n'u ma se ka denmisɛnnin ninnu labɛn pour que o ka se ka ninnu o fanga nin ta olu kɔfɛ ale fana bɛ se ka kɛ ko kolon y'an ka dugu ma mais ne y'alo ɲininka sisan ko n'a ko nouvelle génération a ko jeunesse a ko kameleniw sunguruninw ka o jɔyɔrɔ la a bɛ se ka a tintin jɔn de kan jumɛn le ye kɔrɔlenw o jumɛn ye kɔrɔmanw ye Burkina bi bi na a y'a fɔ tuma dɔ minnu bɛ dugu ɲɛfɛ kabini politique ko ra a tɛmɛna san 40 kan bi na cɛmisɛnnin dɔw bɛ yen u y'a fɔ ko depuis olu wolola o bɛ mɔgɔ kelen kelen ninnu yɛrɛ ale tɛ problème ye mais o bɛ yɔrɔ min na ni o mɔgɔ minnu tun b'a ɲɛfɛ o yɛrɛ ma sɔrɔ ka denmisɛnnin ninnu labɛn donc aw fɛ mun bɛ yen bi olu de kɔrɔlenw ye non o kɔrɔlen don donc an bɛ se ka kuma ka taa yɔrɔ kuma Christian Kabore an bɛ se ka kuma ka taa o bɛɛ kɔrɔla Simon Kompore o ye san joli Eji Kombo non o bɛɛ parce que a y'a fɔ cogo min na no politique ko ale dɔw bɛ yen u nana sisan politique la an tɛ se ka fɔ o kɔrɔla an bɛ politique kuma la mais bi na a y'a fɔ cogo min na a ma kɛ komi a y'a fɔ ko dɔ ka cɛ ka fili n b'olu fɔra an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn faamu n'ale la cɛ ka fili ko tɛ mais ni mɔgɔ sɛgɛnna fana o i min fɔ i bɛ se ka baara kɛ n'i ka fanga ye tuma dɔ mais ni fanga tira fana baara dɔ bɛ yen a tɛ se ka kɛ bi na an bɛ mɔgɔ dɔw lɔn o ye baara ɲɛnamaw kɛ mais kana na se bi na o tɛ se k'o baara kelen kelen kɛ hali n'o b'a fɛ o dɛsɛlen kɔrɔya nana voilà hakili fana et puis a y'a fɔ cogo min na contexte fana a yɛlɛmana wagati yɛlɛmana donc wagati yɛlɛmana min kɛ o tun min kɛ san 40 tɛmɛna a tɛ se ka kɛ bi donc o bɛɛ kama an bɛɛ bɔnbaa kalama ale ye dunya tagabolo d'accord ne bɛna min fɔ ale la fo an ka kɔrɔsiri kɛ ko ni an ka kuma fɔ an ka jate minɛ ko dɔ la i y'a lɔn kuma bɛ fɔra cogo min na a kɛra i n'a fɔ mɔgɔkɔrɔbaw a kɛra komi olu lo kɛ n tɛ ka sɔn ka yɔrɔ to yen cɛmisɛnninw ye n'an ye kuma nin faamuya dɛ an ka kuma nin fɔ ka bɛn n'o y'a sɔrɔ olu tɛ sɔnna ka fɛngɛ o a ko cɛmisɛnninw ka wuli ka lɔ n ye kuma dɔ fɔ yan yɔrɔ la ka tɛmɛ cɛmisɛnnin n'i wulila ka lɔ ka baara k'a ɲɛ ma i ka kan ni yɔrɔ min ye i bɛ na n'o yɔrɔ fana sɔrɔ ne fɛ ko nin ka kan ka ye o cogo la o y'a fɔlɔ ye jeunesse jalaki la déjà parce que n'i ka kuma faamuya non n tɛ jeunesse jalaki la parce que n bɛ kuma fiɲɛ min bɛ sɔrɔ ko ra i y'a lɔ Yaku ka kuma daminɛ na a y'a fɔ n'i ye ko don denmisɛnnin bolo ko fila b'a la n'a ma fanga nin ta ka dama tɛmɛ c'est à dire fɛn dɔ bɛ yen fana a bɛ mara ni hakili ye ni o hakili nin n'o fɛngɛ nin lɔnniya nin ma sɔrɔ a bɛ na ni tiɲɛni ye o kosɔn ne y'a fɔ yan n ko cɛkɔrɔbaw ka cɛmisɛnninw gɛrɛ o yɛrɛ la cɛmisɛnninw yɛrɛ fana ka gɛrɛ mɔgɔkɔrɔbaw la ka ko tagabolo filɛ n'i ko tagabolo filɛ ka ko tagacogo faamuya n'a ko tɔgɔla don n'i bolo ou bien ne yɛrɛ y'a ko tɔgɔla ta i bɛ se ka taa n'a ye mais an ye mun de kɔlɔsi ka ye an ka sɔn ale fana ma tuma caman bɛ yen ko dɔntɔ kamelenni bolo tiɲɛni bɛ bɔ o dugusajɛ non mun de bɛ na n'o ye non tiɲɛni bɛ na o dugusajɛ an y'a ye caman yɛrɛ o ye o baara dɔw do mo bibi no mako ra parce que o taara kasobo na voilà n bɛ nana n'o kuma de ye mulo nani bɔ n'o ko nin ye
n bɛ se k'a fɔ a bɛ yafa n ma bi nin na an kɔrɔtɔlen bɛ kojugu an bɛ fɛn bɛɛ fɛ wagatinin kelen na an t'a lɔn ko ka fɛn dɔ ta ka bila fɛn dɔ kan ka fɛn dɔ ta ka bila kan olu kan an bɛ fɛ ka se yɔrɔ la joona joona hali sɛgɛn kana sɔrɔ a la n'i y'a camanba bɛɛ filɛ olu kamalen dɔ bilara n tɛna na tɔgɔ fɔli kɛ a bilara baara ɲɛfɛ suma ko dugumagɛ ale kelen n'a kelen a ye 1,200,000 ɲɔgɔn ta e kelen bɛ 1,200,000 ta o cɛkɛda na o n'o y'a sɔrɔ mun kɔnnen ɲɛ n'olu tun b'a kɛ ten yala e tun bɛna na fɛn sɔrɔ yen wa yala a tɛna na sɔrɔ yen ni k'i bɛ kuma. mais est-ce que o ma bɔ mɔgɔkɔrɔbaw ya koribaliya de la walisa kori n bɛ nana ni ko dɔ ye sari an ka n'a bɛɛ ta ka bila o kan tuma dɔ bɛ yen an yɛrɛ de fana ka nata. mais ya kuma na parce que ko ni den wele ka ladiri min ye den ka se k'i dɔ jɔyɔrɔ la sini i tɛ fɛ ka taa n'i ka donna ta ye mais ni ninnu kɛ wali sugu bɛ se ka ma bɔ kori dɔ la. n bɛ fɛ k'a fɔ o ne ye kalanfa ye n bɛna na kuma dɔ fɔ aw ɲɛna kalan bɛ yen o ye sokɔnɔ kalan ye fa ni ba bɛ kalan min di den ma kalan bɛ yen a bɛ taa ekɔliso la o b'o kalan d'a ma kalan fana bɛ yen o ye diɲɛ kalan ye a bɛ bɔ siraba kan a bɛ fɛn dɔw min nana a bɛ fɛn dɔw kalan. kori bi n'i y'a ta parti politique kɔnɔ kori bɛ yen u bɛ ɲɛmɔgɔ u bɛ parti ɲɛmɔgɔ taamacogo filɛ u b'a filɛ parti sigimɛ cogo min na u b'a filɛ fɛnɛ jamana yɛrɛ kuntigi bɛ baara mun kɛ est-ce que o bɛɛ ni ko kori o bɛɛ de baara est-ce que o sera ka kɛ yɛrɛ. justement an b'o kuma kelen de fɔra nin i y'a ye o a ma kɛ comme lɔnniya ti bi cɛmisɛnninw na a ma kɛ comme korobaliya don mais kɔrɔtɔ kojugu b'an ka kow la tuma caman ne ma ban ko place ka di jeunes ma dɛ o le idéal de don n ye kuma dɔ fɔ yan mɔgɔ si ka ala deli tɛ i ka to baara la kudayi ten fo ka t'i faga mɔgɔ si tɛ ala deli o la donc politique bolo fan fɛn ni i donna politique tɔn na i baara tagacogo filɛ i y'a tagabolo kɔrɔsi wagati dɔ nana se n'ele yɛrɛ fana y'a lɔn k'e bɛ se ka ko dɔ kɛ i bɛ bɔ i b'o kɛ ou bien an ye président parti olu fana créera o président o bɛ ni san joli ye mais n'o y'o jija baara ma ka sɔbɛya don fana sini ma olu fana bɛ se ka o lɔyɔrɔ kelen kelen. n ka kuma di yakuma n bɛ fɛ ka some ɲininka n'a b'a fɔra ko non que parce que n y'a ye a ka ɲɔgɔn ye nin na conférence nin na tan a y'a fɔ ko non ko jeunesse ka mobiliser voilà jeunesse ka jɔ a jɔyɔrɔ la k'u ka place ta nouvelle génération. Bon, sisan y'aw ɲininka ka dɔn ko jɔnw de kan ka taa déjà hali n'an ma tɔgɔ wele a ye min fɔ mun bɛ yen y'o tɔgɔ fɔ ka ban aw bɛ se ka jɔnw n'o ye bi bi in na k'o bɛ se ka kɛ jamana marabaga ye ka kɛ siniɲɛsigi ye et puis ka kɛ fɛnɛ en tout cas ja ɲɛnama ye jeunesse tɔw ma. Parti politique ka ca ye. Voilà, parti politique ka ca a ye min fɔ nin fo n ka sɔkɔ ale kuma nin kan an y'a fɔ cogo min na an ka jɛkulu la. A ma fɔ ko minnu tun kɔnna an n'u ɲa ka baara kɛ k'o cɛ k'o fili n b'olu fɔra fo n ka sɔkɔ ale kan a ma fɔ ten mais a fɔra fana ko minnu tun bɛ yen ka kɔnɔ olu lo ka ɲi ka denmisɛnw kori pour que o ka se k'o fɛngɛ n'ale baara nin fana ma kɛ n y'olu fɔ parce que o tuma na an ka jamana bɛna yɛlɛma cogo min na an tɛ se k'a lɔn o kama lo bi na an y'a fɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen bi na a bɛ min fɔra nin n'a ma se ka korili kɛ san 40 kɛ san 2 san 5 cɛ tɛ a bɛna se ka kori kɛ an y'o kuma lo fɔ mais a ma fɔ ko et puis a bɛ min ta a b'a fɔ jeunesse minnu ye problème sɔrɔ ka yɔrɔ gérer a y'a fɔ cogo min na ka kungo sɔrɔ a b'o kuma fɔra mais dɔw fana bɛ yen o ye baara kɛ ka baara ɲɛnama fana kɛ ale fana bɛ yen ale yɛrɛ y'a fɔ cogo min na dɔw bɛ yen i y'a fɔ cogo min na fanga b'o la o bɛ se ka baara ɲɛnamaw kɛ n'o korira ka ɲɛ o yɛrɛ bɛ se ka baara ɲɛnama min kɛ parce que bi bi in na o y'a fɔ cogo min na n'olu mɔgɔ ninnu ni bi bi in na n'i nana kɔrɔ n'i sigira nin i bɛ fɛ k'i denw ye o bɛ baara ɲɛnama kɛra mais ne yɛrɛ ma den ninnu kori a y'olu fɔ e bɛ fɛ u ka baara jumɛn de kɛ olu bi bi in na an y'a fɔ dɔw minnu tun bɛ parti politique la k'a ye k'a filɛ cogo min na baara nin bɛ kɛ dɔw ye baara nin degi mais dɔw ye baara nin degi bi bi in na dɔw b'a fɔ ko joona i y'a fɔ yɔrɔ dɔ ko jeunesse bɛ fɛ ka taa joona dɔw ye dugu ta yan yɔrɔ la san 23 bi na an b'a lɔn ko mɔgɔ dɔw bɛ yen san 40 u ma baara kɛ ka yan ale mɔgɔ ni e bɛna taa fɔ a tigi ye cogo jumɛn ko non bi bi na a ka ɲi ka kɔnɔni kɛ mɔgɔ bɛ ni san 40 ye i ko a ka kɔnɔni kɛ tuma jumɛn a ka tuma min na se. n ka ɲiningali jaabi kuma di yakuma jɔn aw ɲɛ baara parce que alulu a ŋunuŋunu tun bɛ yen mais alulu nana conférence an nana ɲɔgɔn ye kɛ et puis a kuma bɛ yɔrɔ bɛɛ aw ɲɛ bɛ jɔn de la aw bɛ sommet yɛrɛ de.
Ah non, non. L'homme a tout le monde a assez. Amana na bona ko. Aya loko parti kama lo baby. Anje kulu mais lo. sommet au doigt fenêtre na foka au fenêtre jeune. Mais un de ingénieur. Ok. Donc un de sommet ingénieur. Mino beba nga ko na bejeune. Au bejeune, en bejeune. Ah, Chekoroba we. Juma le Chekoroba. Ay mino ye Chekoroba juma le be. Ko kuma ye suruku boye n'a bu kɔrɔ a bɛ jɛ denmisɛnninw fɛn fila bɛ yen u to ka fɔ ni ne tora ka sigi ka miiri k'a lajɛ ne bɛ to ka yɛlɛ promotion de la jeunesse u b'a fɔ ka jeunes bila ka taa ɲɛfɛ ou bien ka musow bila sira kan politique kɔnɔ n'i y'a jateminɛ minnu b'an ɲɛfɛ nin an fɛn fɛn sigilen don yan nɔ i bɛ taa sɔrɔ ɲani an ka na politique la an ye mɔgɔ dɔ de ka ko kɛ politicien dɔ de ka ko kɛ taama sira jateminɛ k'ale kɛ u b'a fɔ tubabukan na an ka miiriya an ka idole an ka miiriya ye an ka mɔgɔw ye an dan bɛ mɔgɔ min na an bɛ fɛ ka kɛ mɔgɔ min ye i bɛ fɛ ka mɔgɔ min ka kɛwalew ta n'i y'a o ta k'o jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ caman fɛn o fɛn bɛ yen mɔgɔ m'u dilan k'a fɔ k'u ka na mɔgɔ m'u ta k'u bila sanfɛ u taamana ni cɛya ye ni miiriya ye ka u jɔyɔrɔ sɔrɔ jɔyɔrɔ diɲɛ kɔnɔ non n bɛna n'o de ye mais en fait n'i y'an ka problème ye an ka problème b'o yɔrɔ de la parce que an yɛrɛ non an t'an yɛrɛ dɔn fɔlɔ a yafa n ma kuma na parce que kuma ka gɛlɛn fɛn kelen bɛ yen mɔgɔ bɛ ɲinɛ mun kɔ ni i fa bɛ dumuni d'i ma don o don don kelen yɛrɛ kan ka sigi ka miiri ka i yɛrɛ ɲininka a b'a kɛ cogo di pour que ka dumuni di ne ma n'a tɛ yen don min na e bɛna dumuni kɛ cogo di i fa tɛna fɔ ko ale bɛna bɔ i faya la ka du d'e ma o e de bɛ baara kɛ ka jara i fa la k'a fɔ n bɛ se du kɔrɔ mais jeunes b'a fɛ bi n'olu tilala kalan na dɔrɔn an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye mun fana ye mɔgɔkɔrɔba ka défaut ye n bɛna tila k'a sigi k'ale fana fɔ u b'a fɛ n'olu tilala kalan na dɔrɔn u bɛ taa nɔrɔ mɔgɔ dɔ la ka k'o ka coursier ye ou bien ka k'o ka fɛn ye a tigi tɛ se ka e bonya o parce que bi ɲɛmɔgɔ ninnu mun fɛ e ka to ka da o kɔrɔ u bɛ taama e kan n'u ko e ka mun kɛ e b'o kɛ e kun tɛ se ka bɔ kɛnɛ ma i b'a bɛna taa maa wɛrɛ ɲini kɛrɛfɛ ka n'o bila e sanfɛ o dun bɛ taa sɔrɔ e de bɛ se baara la e de bɛ baara bɛɛ kɛ donc fɛn dɔ de bɛ yen a m'a yɛrɛ labila fɛn dɔ bɛ yen u b'a fɔ tubabukan na ko personnalité n'i ye personnalité don i ka ko la ka se i yɛrɛ kɔrɔ ka da i yɛrɛ la ka don i ka baara kɛ o kɛ la i bɛ juguya sɔrɔ a daminɛ bɛ gɛlɛya u bɛna ko modèle bɛɛ k'i la k'i lajaba k'i tɔɔrɔ pour que i bɛ se ka sɔn olu ta ma n'i banna o ma o bɛna na taa sigi ka miiri k'a fɔ ni cɛ don an ka bila yɔrɔ la même bamanan fanga depuis lawale a ye delila ka jamanatigi fanga kɔrɔtigi jumɛn n'u ye ko a ye fanga ta ten ka d'a den ma soit den b'a faga ka fanga minɛ ou bien a bɛ sa a yɛrɛ ma a bɛ fanga ta fanga tɛ fɛn mun bɛ di fanga bɛ ɲini de wa ni fanga bɛ ɲini a bɛ ɲini ni hakili ye an ka génération nin an b'o de faamu an ye insurrection kɛ an kun tɛ se ka insurrection gagner an bɛ ka fɔ mɔgɔ minnu ye cɛkɔrɔbaw ye bi n'u kun t'an ɲɛfɛ an k'o fana dɔn u ye parce que an kun bɛna waati min na n bɛ tila kuma na sisan a wari kun t'anw bolo ka kɛlɛ kɛ Musa Zerbo b'a dɔn k'a fɔ meeting minnu an y'a kɛ an bɛ fanga ɲini waati min na wari kun t'an si bolo k'a fɔ k'an bɛ meeting ninnu financer o ye kelen ye an ti maa si dɔn jamana kɔfɛ k'a fɔ an bɛ taa tigi wele ka na ka n'anw dɛmɛ ni dɛmɛ modèle dɔ ni hakilina dɔ ye pour que an ka baara bɛ se ka fanga sɔrɔ minnu bɛ yen bi olu de kun bɛ yen olu de il faut an ka sinsin u la mais n bɛna fɛn dɔ fɔ yanni n ka kuma di yɛlɛmali mɔgɔ se tɛ Ala ka kɛ don Amadu Gon Kulubali Ala ka hinɛ na a ye baara kɛ fo ka taa se san 60 kɔ ma a don sera don min a taara a diyara a ye denmisɛnninw bɛna baara k'a kɔfɛ a ma diya a ye Côte d'Ivoire fana ti na bi denmisɛnninw minnu bɛna baara k'a kɔfɛ o denmisɛnninw fana ka kɛ minnu bɛna o jɔyɔrɔ fa olu bɛna kuma fana bɔ o yɔrɔ la koyi non parce que n'i man ka kuma ban minnu b'an filɛ u tɛna ka yɔrɔ faamu a bɛ kɛ i b'a fɔ ka mɔgɔ dɔ kɔrɔfɔ o yɔrɔ tɛ n bɛ fɛ ka fɔ Ala y'an dan cogoya min na ni den fɔlɔ wolola i ka du kɔnɔ ka ban i kan ka dɔn k'a fɔ mɔgɔ min bɛna i place ta ale de wolola donc politique fana bɛ ten de n'i ka parti créé ka ban mɔgɔw bɛna cogoya min na nin i kan ka dɔn k'a fɔ mɔgɔ fɛn fɛn bɛna parti nin kɔnɔ mun bɛna na sigi e place la ka kɛ président de parti e t'a tigi dɔn Ala de b'a dɔn an kan ka baara kɛ ka sɔn tɔɔrɔ ma parce que parti ninnu kɔnɔ n'i y'a jateminɛ jeunes ninnu tɛ sɔn tɔɔrɔ ma c'est à dire i b'a ye i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu de bɛ boli modèle bɛɛ kɛ u bɛ kɛlɛ modèle bɛɛ kɛ mais i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛna dɔrɔn k'a ka den fitinin dɔ bɔ a ka li jukɔrɔ ka se ka ta ten ka na bila parti yɔrɔ dɔ la tɔw ɲɛfɛ non mais o bɛɛ ye relève ye a bɛ relève kɔnɔ tiɲɛ don a bɛ digi la mais sɔnba nin parce que mɔgɔ min b'a ta ɲini n'a wɔsi ye
anu y'a di mɔgɔ ma o ka fɛnw minɛ cogo tɛ kelen ye sanu bɔ bɛ zira fɛ a mana cogo tɛ kelen ye. n bɛna ka kuma nisɔn jira yalɔ n'i y'a jate minɛ voilà non non n bɛna ka kuma sɔn jira non bi ko n'an bɛnnen don tuma dɔ bɛ non non an bɛn tɛ dɛ i ka kuma bɛ taara fan fɛ n'i nana don n ka kuma kɔnɔ n'a donni garisɛgɛ la n'i nana se ma tuma min na an bɛna bɔ ɲɔgɔn ka baara la bon d'accord sinon n bɛ min fɔra nin ale ye kuma wɛrɛ ye n'i y'a jate minɛ yɔrɔ min na n bɛ can d'i ma fanga a bɛ yaala n'i y'a filɛ bi bi in na kalafili kɛra an fɛ kalafili ni tɛmɛni kɔ mɔgɔ ma taa mɔgɔ minɛ ka taa fɔ na i tɔgɔ sɛbɛn don mais n'i y'a jate minɛ min ye denmisɛnnin ye ka tɛmɛ conseillers bɛɛ kan Burkina a b'an fɛ UPC ra n'i y'a jate minɛ maire min kɛra denmisɛnnin ye ka tɛmɛ bɛɛ kan a b'an fɛ UPC ra ni législative tɛmɛni filɛ mɔgɔ tun ma deli ka denmisɛnninw ye assemblée ra denmisɛnninw nana o bɛɛ ye ko dɔ ye n b'a fɔ n k'an ka kɔrɔsiri kɛ mɔgɔ yɛrɛ an yɛrɛ ka baara kɛ cogo ale ni ko ta cogo olu fana bɛ na yɔrɔ d'an ma n'o tɛ loi tɛ se ka ta k'a fɔ ko nin ka bɔ nin yɔrɔ in na nin ka sigi baara kɛ cogo yɛrɛ bɛ na ni yɛlɛmani ye a diyara an ye o a ma diya an ye o yɛlɛmani dɔ bɛ na kɛ i ye min fɔ nin n bɛna n'o fɔ n'i ko i t'a bila k'a ka di ye i bɛ n'a bila lon dɔ ko parce que a diyara ala ye o ye tan ye donc n'an y'o yɔrɔ ni jate minɛ an bɛ kuma nin an b'a kɔrɔsi an kana ta ko dɔ lo a bɛ kɛ i n'a fɔ mode ko an b'a fɔ ten dɔrɔn k'a fɔ sinon hakilinata min fɔra ten ni hakilina ɲuman don bi bi in na nin an tɛ se ka to nin cogo la bon n'ala nana an t'a ladara la mɔgɔ minnu y'an ɲɛmɔgɔ ye olu bɛ sira ta i y'a fɔ cogo min na n'olu nana taa se fɔ yɔrɔ dɔ la mɔgɔ ma sɔrɔ kɔfɛ min bɛ se ka fɛngɛ n'o ye an londolama an bɛ kɛ komi an bɛ ɲɔgɔn ɲimi dugu nin na dɛ o tɛ wa an bɛ kɛ komi an bɛ ɲɔgɔn ɲimi dugu nin na parce que n'i y'a ye ko dɔ bɛ gan tuma dɔ o b'a fɔ ko i bɛ taa dɔ sɔrɔ lu dɔ kɔnɔ musokɔrɔba bɛ bon kɔnɔ a tɛ kuma a tɛ bɔ a tɛ taama mais i bɛna n'a nɔ ye lo min na n'a tɛ yen o tɛ wa donc cɛkɔrɔba ka ɲi mɔgɔkɔrɔba minnu an b'a fɔra nin o ka ɲi an gɛrɛfɛ wagati dɔw la an ka kan ka place ta o ye tiɲɛ ye mais an kana ɲina k'olu lo fana ka kan ka an bila sira kan o b'an bila sira kan cogo jumɛn na a jɔyɔrɔ la parce que yaku ye kuma dɔ fɔ sisan a ka baro kɔnɔ ko n'i y'a filɛ Burkina Faso fɛnɛ marala ye denmisɛnnin fan fɛ parce que an y'a ye ko Thomas Sankara a kun b'a ta kuma min na a ma san 40 sɔrɔ n'i ma fili voilà mais o wagati la fɛnɛ sisan o c'est à dire o y'a bɔ yɛrɛ mali a ŋaniya kun b'o ra est ce que n'a ka bɛna sigi k'a fɔ k'a b'a to ala ta ma kilo mina yɛlɛma mina don a o bɛ se ka ɲɛ cogo jumɛn est ce que a man kan ka bɔ aw yɛrɛ la a man kan ka baaraw bila sen kan fɛnɛ Zerbo ɲininkali la sera Zerbo mina jaabi ni kuma nin bɛ fɔra na an ka ɲɔgɔn faamuya dɛ an b'a fɔ ko jijali man kan ka kɛ ka an niyɔrɔ la bin bɔ n ye kuma dɔ fɔ sisan a daminɛ na kanbeleni min bamana ka kɛ maire ye o est ce que mɔgɔ le y'a minɛ ka bila ara wa est ce que a ye mɔgɔ lo kɔnɔ a ni bɔra ara tuma min na ale sɔrɔla ka taa wa a lara a yɛrɛ la a wulila ka lɔ fana ka sira taama ni hakili ye a y'a yɔrɔ sɔrɔ o tɛ wa conseiller a y'a wulila ka lɔ n'a baara ye Yaku a fɔ ko dɔw b'a fɔ ko repère t'olu ra ko mun fɛn t'olu ra o camanba de b'o fɔ bi o ko lan tɛ tuguni ɲɛmɔgɔ la kɔrɔlenw na non ni mɔgɔ min y'a fɔ k'ale lan ti ɲɛmɔgɔ ra ale bɛ se ka faamuya yɔrɔ dɔ ra parce que can na an ka sɔn a ma dɔw fana bɛ yen u bɛ place dɔ ra mɔgɔkɔrɔbaya tɔgɔ lo lan n'o ra o ka yafa an ma dɛ dɔw bɛ ni mɔgɔkɔrɔba tɔgɔ de n'o tɛ o tɛ mɔgɔkɔrɔba ko kɛ n bɛna kuma in faranfasiya n ko ala y'a ka diɲɛ dan cogoya min na yɛlɛmani a y'a don a kɔnɔ diyagoya don a diyara i ye i bɛna taa donda la a ma diya i ye i bɛ yɔrɔ min na nin e kun ma wolo ye wa i bɛna bila donda la ale kisɛ ye voilà mais maintenant denmisɛnninw ka se ka position sɔrɔ kabila kɔnɔ politique kɔnɔ ka se ka baara kɛ a bɛ dépend jogo la i ka se i ka i yɛrɛ minɛ cogo la i ka sɔn n ye kuma fɔ cogoya min na n bɛna fɔ i ka kunjɛbaniya dabila n'i kan ka kunjɛbaniya kɛ yɔrɔ min na i kan ka kamelenya kɛ yɔrɔ min na ka jira k'a fɔ e ye cɛden ye o baara sira ye
mais ni mɔgɔ kɔrɔba bɛ ɲɔgɔn fɛ. i ka kuma tigɛ mais i kuma dɔ fɔ. non a fɔ. non a ye kuma dɔ fɔ a ye kuma dɔ fɔ n tun bɛ fɛ k'olu fɔ a ye parce que i y'a fɔ ko non fo kɔnɔni ka kɛ a bɛ kɛ comme ni cɛmisɛnnin tun ka ɲi ka kɔnɔni kɛ. non ma fɔ ten. par contre i bɛ ka n ka kuma contraire de fɔ parce que n y'a fɔ n'i bɛ baara kɛ diyagoya don a diyara u ye o a ma diya u ye o bɛna e bila ɲɛfɛ parce que baarakɛyɔrɔ dɔ bɛ yen n'u nana se o yɔrɔ nin ma mɔgɔ si tɛ se ka kɛ ni e tɛ diyagoya de bɛ wele o ye kelen ye Burkina Faso gɛrɛsɛgɛ an kunna ka di Burkina Faso mun na parce que mɔgɔw wulila ka jeunes ni fɛngɛw wulila ka jɔli kɛ comme on appelle 30 et 31 octobre insurrection na ala y'an dɛmɛ maakɔrɔbaw bila la ɲɛfɛ an sera ka ko yɛlɛma a kɛra cogo cogo 2025 jamana nin kɔnɔ ko bɛ yɛlɛma an ka kɔnɔni kɛ non ale ye diyagoya ye parce que bi tile na an bɛ tile mun na Burkina Faso kɔnɔ bi hali a tɛ se ka kɛ ɲina parce que hali sigo la na aw tulonkɛra k'a fɔ ni jamanadenw tulonkɛra k'a fɔ ko bɛ na ni ma hakili sigibali dɔ ye jamana nin kɔnɔ a bɛ jamana nin bila tasuma kɔnɔ jeune tɛ dugu in na bi kuma ne min ka kuma fɔ plateau kan an bɛ ni jeunes ɲɔgɔn cɛ an bɛ boli an b'u ye poste ni fɛnw na ne yɛrɛ bɛ parti mun na ni opposition partout la en tout cas ne yaku ɲɛ tɛ maa na mun hakili sigilen don bi k'a fɔ k'a bɛ se ka jamana mara ka ɲɛ ka se yɔrɔ kumari Kisan Kabore ma non a ka jɛngɛ mais n bɛ tiɲɛ de fɔ la voilà mɔgɔ tɛ mun bɛ se ka jamana nin mara bi ka tɛmɛ yɔrɔ Kabore kan n'a fɔra ko Roch y'a laɲini ta ko bon a y'a ka kumakan lamɛn ale bɛna fanga di jeunesse ma aw ɲɛ bɛ jɔn de la n tɛna taa politique la Burkina Faso kɔnɔ tan jɔn bɛ se ka comme jeunesse bi jeune ka sigi en tout cas jamana kuntigiya la yaku kɔni k'ale ɲɛ taara mɔgɔ tɛ yen a ko mɔgɔ tɛ yen même ne yɛrɛ min sigini bɛ n bɛ se ka jamana kuntigiya ta bamanankan don sa non a tɛ mɔgɔ tɛ yen cogo ɲuman même ne min yɛrɛ sigini n tɛ parti ɲɛmɔgɔ ye ka ban et puis bi tɛ i y'a fɔ cogo min na bi tɛ fana ko an bɛ politique kɛra o a y'olu fɔ don an tun bɛ mɔgɔw kɔfɛ don an ye baara kɛ mɔgɔw kɔfɛ fo kana se yɔrɔ min na an bɛ yen non an bɛ fɛ ka min fɔ a ye kuma dɔ fɔ fana an b'a fɔ ko mɔgɔ dɔw ka wuli ka bɔ yen parce que an n'u fɛ fo jeune ka labɛn pour que ka se ka baara nin kɛ parce que sini n'o o ma jeune labɛn an ɲɛ b'a fɛn bɛna kɛ a kɔfɛ fana parce que olu labɛnna olu donna i y'a fɔ cogo min na o donna ka baara nin filɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ ka ladege fo kana se o yɔrɔ la non mais bi in na a kɛlen bɛ comme kuma tigɛ n bɛna i ka kuma tigɛ non ko nin kɛra comme ni voilà an bɛna ɲɔgɔn ka kuma faamu voilà donc i bɛ kɛ to donc n bɛ fɛ ka min fɔ nin bi in na e ka kuma cogoya tuma dɔ n b'a mɛn i b'a fɔ ko non fo an ka kɔnɔni kɛ ko comme duniya lasigi min ye a kɛra diyagoya ye a tigi donc an bɛ kɔnɔni kɛ fo o tuma na a bɛ ban mais o tuma na a tigi yi temps juma lo sɔrɔ a yi wagati juma lo sɔrɔ pour que ka sɔrɔ ka préparer ka sɔrɔ ka se o ma o yɛrɛ ma ye an ka dugu bolo don ale bɛ se ka an ka dugu fiɲɛ don an ka dugu la. mais e fɛ bi 2020 an bɛ ɲinan san mais est-ce que aw fɛ an ɲɛ bɔ mɔgɔ la min. an ɲɛ bɔ mɔgɔ la an ko an bɛ nana sɔgɔ ka na a ka plateau kan ale tɛ fɛn ko ye an b'a préparer an bɛna sɔgɔ ka na. ne bɛna min fɔ nin n bɛna n'a ɲini Yaku fɛ a ka kuma nin tile parce que kuma nin bɛ jɛngɛra k'a fɔ ko ɲinan san 2020 na ale ɲɛ tɛ mɔgɔ la ka tɛmɛ Roch Marc Christian kan ale kuma nin e bɛ fili ale jateminɛ parce que dugu ni mara nin bɛ bolo min kan nin yala an bɛɛ y'a fɔ ɲɔgɔn fɛ yan cɛmisɛnninw tigɛlen don mun bɛ politique ko ɲa ɲɛfɛ bibi in na n'an y'a jateminɛ bibi in na mɔgɔ caman do fana ni n'a bannen bɛ Burkina yan ka sababu kɛ mun ye dugu marako a bɛ bolo min kan an bɛɛ b'a dɔn a marako nin man fisa ka sababu kɛ mun ye diɲɛ don o don fagali bɛ dugu la diɲɛ don o don mɔgɔw de bɛ bolila k'o ka duguw to yen an tun bɛ ko dɔw ye télévision na bi an b'a yɛlɛ an fɛ yan ka nin b'o la fana n'i y'a jateminɛ fantanya gbɛlɛ min bɛ dugu nin na ala dɔrɔn de b'a dɔn donc n'i k'i bɛ kuma nin jateminɛ an bɛ se ka ko dɔw faamuya diɲɛ yɛrɛ bɛ se ka gɛlɛya mais k'a fɔ k'a bɛ bɔra a marabaga ɲuman dɔ la sinon ne bɛ se k'a f'i ɲɛna an bɛ dɔnsen dɔ la an bɛɛ y'a ye dɔnsen nin man ɲi ni 2020 lo an bɛ dɔnsen nin yɛlɛma a yɛlɛma ɲuman bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn a bɛ bɔ IPC la. oui IPC ka mara kuma fɔ ta ye. o ye Zefirɛn Jabiri i bɛna jaabi di an bɛ non n bɛna jaabi di parce que ko n'i ye nɛngu ye bolo ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ n'a tɛ kɔgɔ ɲini a bɛ tulu ɲini ne bɛ segin ka kuma kan ka fɔ Roch Kabore fanga ta ka se bi ma jeune joli bi bolo bɛ baarabaw la denmisɛnninw kɛnɛkɛnɛw don mais u ka baara ka ɲi fo ka taa dama tɛmɛ u donna baara la don mais n'a fɔra ko ka promotion de jeune k'a ma fɔ ko ka wuli sɔgɔmada in na dɔrɔn min sufɛ ka se ka jeune dɔ ta ka taa bila Burkina Faso ɲɛmɔgɔya la a ye sabali a kana nɔnɔ bɔn
k'a sɔrɔ a ma ɲini fulakɛ fɛ parce que diɲɛ dumuni fɔlɔ de nɔnɔ ye sababu an kana ɲinɛ kɔ ɔrɔ kabore ye jamana in mara k'a daminɛ 2016 la ka se bi ma i b'a la k'a ko fagali b'a la ka kɛ k'a daminɛ Burkina Faso seleke 4 bɛɛ ɔrɔ kabore ka su tɛ yen i bɛ taa Burkina Faso kaso bon bɛɛ kɔnɔ k'a f'u ye non bɛna datugu mais maintenant bɛna dalakan kuma mun fɔ renouvellement politique nin a processus lancera parce que an ɲɛ bɛ jeunes na o bi Musa Zerbo yɛrɛ filɛ nin est ce que waati dɔ la tun bɛ miiri k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ député transition ni insurrection ni fɛn ninnu kɛlen de y'a kɛ an bɛɛ fana sera ka se nin niveau la sinon waati dɔ la ni député yɛrɛ tun y'i fo n'i taara i da so i tɛ tɛgɛ ko don parce que i tun bɛ content k'a fɔ i tun tɛ se ka gɛrɛ député la mais bi an ni député ni ministre bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ ani président yɛrɛ bɛ sigi an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ yɛlɛmani b'a la ka na yɛlɛmani b'a la ka na est ce que o bɛ kuma ka taa positionnement fan fɛ o kuma ka taa Kamelo ka place ka d'o ma mais Kamelo ka place ka d'o ma en tout cas an ka nin régime na ne ɲɛ t'a la Kamelo tɛ yɔrɔ min na ministre gouvernement na kamelen caman bɛ yen député la kamelen caman bɛ yen maire la kamelen caman bɛ yen i mana baarakɛ yɔrɔ ta n'i taara gouvernement yɛrɛ administration fanga ma non président fama ka banfula ala de b'a don i kunna ni wolola n'a yɛrɛ san 15 ala b'a d'i ma Sankara ka fanga kun ma so a si kun ma kɔrɔbaya o mais ne bɛna mun fɔ n ka grand frère ye n ye kuma fɔ n bɛ segin a kan adamaden kɛra cogo cogo i ye fanga dɔn cogo cogo i ye dɔnni kɛ cogo cogo n'ala ma fanga banfula don i kunna u ye n tɛna cɛ tɔgɔ fɔ ala ka da yɔrɔ suma sinon a kun ye candidat ye k'a fɔ k'a bɛ kɛ ni élection ni présidence Côte d'Ivoire wa n'a kun ye si sɔrɔ ka s'a ma a kun bɛ kɛ président ye mais ala ma sɔn a ka kɛ faama ye ala tɛmɛna n'a ye sira wɛrɛ kan jeunes ma wuli ka mankan tigɛ k'a fɔ k'a ka taa non mais a labɛnnen tɛ nin ye jeune joli bi gouvernement na jeune Musa il est IPC ka porte parole tɛ wa IPC parti filanan ye Burkina Faso jeune min bɛ se ka kɛ o parti Burkina jamana belebeleba in ka porte parole ye a ka dɔn ka fɔ yɛlɛmani bɛ sira kan ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na nin an ka parti kɔnɔ parti foyi tɛ kɛ n'an t'a la faamaw bɛ sigi yɔrɔ o yɔrɔ an n'u bɛ sigi an bɛ kuma yɛlɛmani a bɛ yɛlɛmani jumɛn de fɛ tuguni a bala ka na wɛ a bɛ yɛlɛmani mun fɛ sisan an tatɔla don élection na ni jeunes dɔ b'a bolo a yɛrɛ dama la k'a bɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ a b'a présenter an fana bɛ yɔrɔ kaburu présenter an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ a bɛna ye jamanadenw bɛna mɔgɔ min ta parce que jamanadenw fana b'a dɔn ka fɔ yɛlɛmani se ka kɛ kun fɛ. ok donc an bɛna baro laban an bɛ komi an bɛ direct de la fana an tɛ se ka kuma n'an ma kuma ka taga député ka mandat jaɲanen ko kan san kelen donc o kalafili fila ninnu mun ye maire taw ani député yaw bɛna sigi san 2020 ale ni kelen a laban na Zerbo ni ma fili c'est ça 2021. Non, mais il n'y a pas de date au non, il est député. Non, en fait, on me mis Kalama Burkina. On va non Kalafi. Non, même pas, non. On a mis fora ni net à longtemps l'air parce que mimi Kalama Mbolo fora. Amake comme ingalo. N'ambé mi Kalama en Burkina. On va lonko Kalafli. Novembre kalet le mouani fla. En 2020 kono. Président ou kasugandili ani député ou kasugandili olo nana ke nanaye mi fora voilà et yorobe ala yunutara pour que doka se ka fara ayamando kan c'est ça ay mi me parce que ay ko anga wasado nyamoko kumiko siamna akale tamake Burkina Faso mara damanna kasika moko ka dara kuma longa ta jamana geleya ko kan donc o kala yuno tan konoton le bora kono tan konoton na voilà kelembe mu o yala yunuta ko ka do fara kan pour ka se ko yere la ben ka se ka siki donc wakati ne mingi na parce que nya ya sebe ya page là qui i jentenai ou bien i peut sur le jentenai oui c'est vrai voilà donc o fan feni mundo kera chanchana président de l'assemblée a fait chugo ya semfa kase yorom na binkanu be kase ka menike donc a segira kana bulonda bara sisa o kuna foli tukanga di député o ni ɲɔgɔn cɛ bon mana ko dɔ fɔ yɔrɔ la kuma ni tukanga kɛ kɔnɔna na fɔlɔ san'a ka jɛnsɛn kɛnɛ ma sani kuma tora kɔnɔna na kuma bɔra kɛnɛ ma bon o ye ko dɔ ye voilà o y'an ni ɲɔgɔn cɛ ko ye o ti ko ɲɛnama ye c'est à dire n'a k'a bɛ ko dɔ kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ a b'o to o yɔrɔ la mais maintenant a bɛ min fɔra nin can na fo ka na se wulada nin na n y'a fɔ cogo min na ne yɛrɛ kɔni tun tɛ yen n b'o fɔ ka gɛn mais président ka kuma na sisan a nana min yira k'a fɔ can na a y'a fɔ ko laɲini ye min ye ko san kelen ka se ka fara kan ka taa i n'a fɔ san 2021 voilà ko mara dɔw la mais an bɛ min fɔ ale la n'i y'a ye ko k'a ta ka bɔ o yɔrɔ la k'a sababu kɛ binkaniko ye yala président bɛ se k'a fɔ anw ɲɛna ko sani novembre 2021 ni cɛ
binkani min b'an ka dugu la yala a bɛna ban wa n'o garanti taara burukinadenw ye an bɛ se k'a lɔn n'a sera k'a fɔ dugudenw ɲɛna an ka jateminɛ na yanni nin wagati nin cɛ binkani nin bɛna na bɔ an kunna o kama an b'a ɲini an ka kalafili ninnu bɔ ɲɔgɔn na ka taa nin bila ni maire ta vote ye ka dɔ fara maire ka mandat jɛngɛ kan ka dɔ fara député ka fɛngɛ jɛngɛ kan n'o ɲɔgɔnna tɛ an m'a lɔn mun de bɛ se ka kɛ sababu ye ka ninnu bɔ ɲɔgɔn na kamasɔrɔ a kɛra i n'a fɔ kalo saba kalo naani dɔrɔn de tora an ni ɲɔgɔn cɛ an fɛ o yɔrɔ nin na o la an y'a fɔ an ka jɛkulu la an ko an ma jɛn ni ka kalafili IPC an ka jɛkulu la IPC ɲɔgɔn ye mun kɛra ka ale laɲini 19 fɔ a kelen 19 na ale baara n ko ɲɔgɔn ye sigira aw ni ɲɔgɔn cɛ est-ce que aw yɔrɔ la a y'a yira k'a fɔ k'a jɛn tɛ n'a ye aw mun opposition ka député ye parce que ale yɔrɔ nin na fɔ n ka kuma nin farafasiya ye parce que assemblée ka baara bɛ cogo min na nin an ko min ma a bɛ kɛ i n'a fɔ mission d'information n'o taara mission d'information na ka ban rapport an m'o kɛ batakibi sɛbɛn ka yira k'a fɔ min bɛɛ fɔra o ko nin senkɔrɔ mais ni minnu kɛra o senkɔrɔ an bɛ na n'a ye fɔlɔ parce que bɛɛ t'a kɔnɔ ka na a hakili nin jagabɔ ni bɛɛ ye an taara nin taama nin na nin ni nin de sɔrɔla la ale sɛbɛn nin bɛɛ fara ni ɲɔgɔn kan an b'a fɔ est-ce que nin rapport nin an bɛ se ka adopter wa mais kuma fɔra ka se o yɔrɔ nin kuma ma don kuma fɔra mais rapport lo bɛ adopter a ma kɛ comme loi lo taara ka taa fɔ ko député yi ɲɔgɔn kafu ka fɔ ko voilà sariya ma sugandi sɛbɛn bataki nin ka taama bolo nin bɛɛ kafu ɲɔgɔn kan sɛbɛn kɔnɔ a b'a yira k'a fɔ ko sɛbɛn nin kuma mun fɔra a kɔnɔ tiɲɛ don n'a ko kuma nin tiɲɛ ye ko nin kɛra o cogo la an bɛ se k'a fɔ a kɛra rapport o b'a yira k'a fɔ ko ko kɛra a ta taama nin kɔnɔ a y'a ye a y'olu sɛbɛn ni bɛɛ nana sisan ko sɛbɛn nin kɔnɔ kuma min fɔra en tout cas ale lo kɛra can na fɛngɛ kɔnɔ o b'a fɔ ko rapport adoptera o kɔrɔ lo a sɔnna ko sɛbɛn nin a labɛnna ale ni a ye saliya ta ko an bɛnna la ko ka nin yɛlɛma ale ye ko fila ye saliya ma na assemblée la hali sini pour que k'a fɔ députéw ɲɛna a ye nin yɛlɛma ten a ye dɔ fara nin kan ale sɛbɛn ma na assemblée la ale ɲɔgɔn ye ma kɛ fɔlɔ an b'o fana fɔ ka gbɛ parce que mɔgɔw ka faamuyali sɔrɔ anu kɔni bɔra an y'a fɔ an ka jɛkulu min UPC ye min yɛrɛ fana ye chef de file de l'opposition ye an y'a fɔ an k'an ma jɛn ni ka kalafili ninnu bɔ ɲɔgɔn na ka dɔ fara députéw ka fɛngɛ kan an ko lɛnka ten 22 novembre sera fanga banna parti le y'o fɔ nka an y'a ye wula na wasadenw kun n'a ye ko siya mina mun ye fangalagosilanw ta ye o yɔrɔ lo mɔgɔw ti kɛra ka faamuya quoi bon e bɛ mun fɔra nin o i y'a dɔn bɛɛ n'a ka miirinata mais an ye jɛkulu ye jɛkulu ka yeta ye min ye ne y'olu fɔra an ko an ma jɛn n'a ye an ma jɛn n'a ye k'a fɔ ko an n'o tɛ assemblée la mais an n'o tun ye ko nin miiri cogo min na a y'a fɔ cogo min na an fɛ baara min lo o ka kɔnɔna baara tun lo mais bi an ye min ye bi wula nin na o ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ y'a sen ta ka se ɲɛmɔgɔba fɛ ni sɛbɛn ye mais ale kelen tɛ dɛ ko caman de bɛ sɛbɛn nin kɔnɔ ko caman baara mais ale lo ye kungo ye nin ye ko caman baara mais ka fara ale lo ye kungo nin c'est-à-dire ko ni i y'a faamu mɔgɔ caman bɛ o b'a kuma fɔ mais o tɛ ko tɔ nu kuma fɔ bɛɛ bɛ ale kuma nu ale lo bɛ na ni kungo ye dugu la donc an n'u fɛ vraiment an n'u ma ka fɔ ale ko na peut-être an bɛ min miirila président bɛna miiriya ɲɛnama sɔrɔ pour que ale ko nin kana kɛ pour que an ka se ka élection ninnu kɛ tuma min a fɔra an ka sɛbɛnw ra pour que an ka se ka kɛ o tuma min. A kɔni y'a da kan di k'a bɛna lajɛ ka ɲɛ ka sɔrɔ ka kuma o kan. A ka lajɛ ka ɲɛ caman. Ok. N bɛna na kunnafoni denni dɔ fara a kan. Yala i y'a lɔn mɔgɔ mun bɛɛ tun bɛ n'o hakili nin ye hakilinata nin sɔrɔla mun na i y'a lɔn sisan na tɔgɔ sɛbɛnniw bɛ kɛra an ka fili sɛbɛn kan yɔrɔ dɔw yirara k'a fɔ ko yɔrɔ ninnu kɔrɔsili kan ka kɛ kosɛbɛ o ma se ka taa ye mais ala ni ɲɔgɔn ye ale ni fɔkabɛn ɲɛ sɔrɔla o ra ni seni ye min y'an ka kalafili ɲɛmɔgɔba ka so ye donc ale bilara sen kan walisa tɔgɔ sɛbɛnni ninnu ka se ka kɛ mara bɛɛ ra hali yɔrɔ mun na a fɔra ko kɔrɔsili bɛ yen donc ka t'o yɔrɔ fan fɛ o fɛɛrɛ nin bilara sen kan yɔrɔ min na burukina bɛɛ tɔgɔ bɛna se ka sɛbɛn min diya i bɛna se ka taa i kɛ kalafili la
anu fɛ ka n'o kɛra ka ban gɛlɛya tɛ tuguni Yakuba Ouedraogo en tant que MPP. Oui, en tant que MPP ne kɔni bɛ mun dɔn nin ko in na d'abord ne bɛ yan MPP tɔgɔ la mais là fo n sigiyɔrɔ la ne ma mɔgɔ si kan mɛn ka wuli MPP kɔnɔ ka fɔ ko kalafili fila ninnu bɛna bɔ ɲɔgɔn na n'i y'a jateminɛ député kɔrɔ ye di lasigiden wa loi sariya ko ni député lasigiden n'a donna député bulon kɔnɔ ka ban a kɛra jamana ta ye donc diyagoya tɛ a ka sɔn a ka parti ta ma fɔ diyagoya tɛ waati dɔ la u bɛ ko dɔ kɛ u yɛrɛ b'a kɛ u yɛrɛ ma donc ne ɲɛ bɛ nin ko in na cogoya min na a ka gɛlɛn ne ma ne ka kan di nin ko in na mais ne bɛ se ka mun fɔ ne b'a dɔn Roch-Kabore ye cɛ mun ye depuis a ye fanga ta n'a ka ko o ko kɛ a bɛ Burkina bɛɛ mɔgɔ mɔgɔ da kan ka don ko la pour que a bɛ dilan a bɛ classe politique wele a bɛ société civile wele a bɛ diinɛtigiw ni an ka kɔrɔmatigiw an ka ko kɔrɔlentigiw ninnu a bɛ bɛɛ wele ka sigi ka kuma ni bɛɛ ye ni jamanaden bɛɛ nana sɔn k'a fɔ k'an ka taa n'a ye a sɔnna mais ne b'a dɔn mɔgɔ min don a tɛna wuli k'a yɛrɛ girin ka kɛ ko in kan ko parce que député dɔrɔn taara d'a ma parce que mandat ye fɛn dɔ ye n'a banna a banna n'a kan ka taa ɲɛfɛ sisan tiɲɛ don la loi ko a bɛ se ka taa ɲɛfɛ mais nin contexte nin kɔnɔ fo sigi ka fɔ ka kɛ an ka bɛn ko la jamanadenw ka sɔrɔ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ en tout cas ne ka hakilina y'o ye an ka congrès bɛ yen samedi n'u bɛna kɛ congrès ka Roch-Kabore ka bɔ non mena ni an ka MPP ko o waati ka a sɔnna an bɛ da MPP ka kɔ kan mais pour l'instant an bɛ fɛn filɛ ten an tɛ se ka a bɛ wasadenw ni ɲɔgɔn cɛ olu de y'a bɔgɔ ɲɔgɔn cɛ sogo ne yɛrɛ bɛ baara kɛ yɔrɔ la mais fɛnkɛ don u ye yɔrɔ datugu ka kuma fɔ mun bɔra kɛnɛ ma Musa Zerbo ninnu de bɔra n'a ye aw tɛ tu to yɔrɔ la Yaku hali olu y'a tulo den ka bɔ n'a ye d'accord donc an bɛ baro laban na nka ne bɛ fɛ an ka sɔkɔ mun ye ale renouvellement la classe politique Zerbo e ka laɲini mun ye jeunesse fan fɛ yɔrɔ la ne fɛ caman fɔ ka to ka kɛwale jugu voilà ne fɛ bi bi in na fo an ka sɔn a ma ko n'i y'a mɛn ko cɛkɔrɔba ɲuman denmisɛn ɲuman dɔ bɛna kɛ cɛkɔrɔba ɲuman ye fo an ka mɛnni kɛ an ka mɔgɔkɔrɔbaw fɛ o y'a fɔlɔ ye a filanan an yɛrɛ fana ka sɔn k'an jija ka wuli ka lɔ k'a fɔ ni an m'a nin yɔrɔ la bin bɔn yɔrɔ min an kan ka se yan an tɛna na se o yɔrɔ la donc o la ne b'a ɲini jeunes bɛɛ fɛ mɔgɔ si ka na fari faga ninnu sera si hakɛ min na ka yɔrɔ nin sɔrɔ o si hakɛ kelen kelen na an fana bɛ se ka se o yɔrɔ la k'o sɔrɔ i ka layɛ yɛrɛ la ni lari yɛrɛ la ale n'i bɛ min kɛra i ka tilen i ka kɛ hɔrɔn ye. Justin Somé. Je crois que man kelen dɔ fɔra mais an b'a fɔra cogo min na fana an bɛ laɲini an ka minnu b'an ɲɛfɛ cɛkɔrɔba ninnu o fana ka janto kamalemisɛnw na k'a lɔn ko ni sini n'o tɛ yen o kamalemisɛn ninnu bɛna o ka place ta donc o fana tun ka ɲi ka baara min kɛ i y'a fɔ cogo min na bɛɛ ka ɲi ka ni bin nira yɔrɔ voilà bin bɔn ko dɔ la mais donc n'a bɛ dɔn o ko n'i bɛ dɔ fɔ cɛkɔrɔbaw ye i bɛ dɔ fɔ cɛmisɛnninw ye sinon an b'a fɔ ko an bɛ fɛ o bɛɛ lajɛlen don ka kɛ pour que an ka dugu ka latagaɲɛ sɔrɔ. ne bɛna mun fɔ nin yɔrɔ in na dɔ bɛ ɲɛ b'a la dɔ bɛ ɲɛ b'a cɛlakaw la an ye cɛmisɛnninw ka fiɲɛ fɔ an bɛna mun fana fɔ cɛkɔrɔba ninnu ye u k'a dɔn k'a fɔ waati de bɛ waati la n'i sera i ta ko la i bɛ taa ni tɔgɔ ye i bɛ taa ni bonya ye n'i banna ka taa i ta waati o b'i gɛn o fana an ka n'o tiɲɛ dogo ɲɔgɔn na donc ne bɛ mun ɲini jeunes fɛ an ka kɛ maa ladirilenw ye an ka kɛ mɔgɔ sabalilenw ye an kana sɔn nɔgɔ ma i k'i ka baara kɛ n'i b'a dɔn i b'i ka tiɲɛ kan i ka baara kɛ même ni i yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ i ko man d'a ye e k'i ka baara kɛ ban tiɲɛ a bɛ laban a kɛra cogo cogo tiɲɛ ye wayidu ye an b'a fɔ an ma saba bɛɛ lajɛlen kaw ni cɛ Justin Somé i m'a fɔra cogo min na ale bɔn bɛ tɔn min sigira ko coalition rupture donc o bɛ fɛ yɛlɛmani ka don ko la ka taa politique tagabolo fan fɔ la jeunes mu ye bugutuguni kamalenninw ka jɔyɔrɔ la olu dan bara ko bɛ se ka kɛ jamana marabaga ye donc an komi ni Musa Zerbo fana ye ale
UPC ka wasa denye wasa bombara fene donc a sigin be bureau exécutif central ay fotara donc o titre kura ino mais ne ka jondo de non titre kura ka ale de ka ko ale fene bonbe ay ba pepera bureau politique national mi lonbe oro jinu fene ka baranya trala donc alu fene ka barake kana ni elemani parce que lo nya fene non yala mani wala kana donc for la c'est en fait que l'on bela jenimani Ibrahim Soro mi émission cadranier am for la sama Filibaro mi fene bi ba foko réalisation na ani Aimé Basenga am for la sama ni mo fene bi sonna masroka atigila jega soroka le plateau kan for la si en tout cas équipe technique bela jenimani mo ba flesa ngani wakati ma fara to na ngo faso ko wan kunya lajo coronavirus wa yala nga sigira kana notre que 620h30 dongo don araba ham ñoko soraba wore chini kenani boro wore bukine fo shenuka